دوستو ہم انسان آج سپیس کو کھوجنے اور مارس پر جا بسنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہم نے اپنی زمین کو پوری طرح سے جان لیا ہے؟ ہم سمندر کی گہرائیوں میں اترے، پہاڑوں کی چوٹیاں عبور کیں اور گھنے جنگلات بھی کھوج ڈالے، اور آج دیکھیں تو ایک لمحے کو تو لگتا ہے کہ شاید واقع ہی ہم نے اس دنیا کا چپا چپا دیکھ لیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، اور آج بھی دنیا میں کئی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں انسان ابھی تک قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ مثال کے طور پر دا نارتھ سینٹینل آئلینڈ، یہ دنیا کا سب سے مسٹیریس آئلینڈ ہے جہاں قدم رکھنا آج بھی خودکشی کرنے کے مترادف مانا جاتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈین اوشن کے ایک ایسے جزیرے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ شاید آپ نے پہلے کبھی دا نارتھ سینٹینل آئلینڈ کا نام ضرور سنا ہو۔ یہ انڈین اوشن بحر ہند میں موجود کئی آئلینڈز میں سے ایک ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 72 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک چھوٹے سے شہر یا گاؤں جتنا۔ ٹرائنگولر شیپ کے اس آئلینڈ کی کوسٹ لائن پر بڑے بڑے پہاڑ بھی موجود ہیں جو یہاں بسنے والوں کو صدیوں سے سیلاب جیسی قدرتی آفات سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم عام عوام کے لیے اس آئلینڈ پر جانا مکمل طور پر بین ہے، نہ تو ٹورسٹ اور نہ ہی قریبی جزیروں کے رہائشی، یہاں تک کہ سائنٹسٹ کو بھی یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے اتنے حیرت انگیز اور خطرناک ہونے کی وجہ زہریلے کیڑے مکوڑے یا سانپ بچھو نہیں ہیں، نہ ہی یہاں کوئی جنات یا دیو رہتے ہیں، بلکہ یہ جزیرہ دنیا کے سب سے انوکھے انسانوں کا گھر ہے، ایسے انسان جو شاید آدم خور ہیں، اور یہی بات اس آئلینڈ کو دنیا کے سب سے خطرناک آئلینڈز میں سے ایک بناتی ہے۔ 2018 کے ایک سروے کے مطابق یہاں سینٹینل ٹرائب کے 400 قبائلی لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے ہزاروں سال پیچھے جی رہے ہیں اور ان کی زندگی سٹون ایج کے انسان جیسی ہے۔ اب چونکہ یہاں جانا عام انسان کے لیے خطرہ ہے تو ہم نیو ٹیکنالوجی کی مدد سے سیٹلائٹ امیج جیسی چیزوں سے اس آئلینڈ کو ورچولی پورا کھود سکتے ہیں۔ لیکن اس آئلینڈ کو اس طرح ورچولی ایکسپلور کرنے میں بھی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ یہ آئلینڈ گھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے سیٹلائٹ امیجز سے بھی ہم یہاں کے لوگوں کو زیادہ جان نہیں پائے، اور اسی لیے ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ کہہ پانا بھی ناممکن ہے۔ دوستو اس حساب سے کہنے کو تو اس آئلینڈ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں کھویا ہوا مشہور شہر دا لوسٹ سٹی آف اٹلانٹس ہو، یا ڈائنوسورز رہتے ہوں، یا پھر کوئی ایلین یا دجال۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج تک نہ یہاں کوئی کھوج ہو سکی اور نہ ہی کوئی تصویر آ سکی، اور اس ساری مسٹری کی وجہ یہ گھنا جنگل اور اس کے لوگ ہیں جو اس آئلینڈ کو پراسرار اور خطرناک بناتے ہیں۔ دوستو اس آئلینڈ پر بسنے والے ان انسانوں کا تعلق سینٹینل ٹرائب سے ہے، اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کم سے کم پچھلے 55,000 ایئرز سے یہ لوگ مکمل آئزولیشن میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ نہ تو باہر سے کبھی کوئی یہاں گیا اور نہ ہی ان میں سے کوئی باہر کی دنیا میں آیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی یہ لوگ بغیر بجلی، گیس، موبائل فون وغیرہ کے زندہ کیسے رہتے ہیں؟ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ لوگ اپنے روایتی طریقوں پر اس قدر مہارت رکھتے ہیں کہ ان کو جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور اب اس طرح رہنا ہی ان کے لیے زیادہ آسان اور اچھا ہے۔ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے پرانے انسان کی طرح شکار کرتے ہیں اور قدرتی وسائل کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ جن مختلف جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان میں مچھلی، پرندے اور دیگر جنگلی جانور شامل ہو سکتے ہیں جو اس گھنے جنگل میں رہتے ہیں، اور جانوروں کے شکار کے لیے یہ سٹون ایج کے انسان کی طرح آج بھی ہاتھ سے بنائے تیر کمان اور لکڑی کے نیزے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوستو آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یا ان کو اس آئزولیٹڈ آئلینڈ سے نکال لیا جانا چاہیے؟ اور اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں واپس 1970s میں جانا پڑے گا جب انڈین اتھارٹیز نے پہلی بار نارتھ سینٹینل آئلینڈ تک جانے کی غلطی کی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو جاننے اور ان سے ملنے کے لیے ڈیلیگیشنز بھیجیں، جیسے کئی افریقن ٹرائبز میں ماڈرن دور کے انسان انہیں جاننے کے لیے جاتے ہیں، لیکن نارتھ سینٹینل آئلینڈ ان کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک نکلا۔ جب بھی کوئی اس آئلینڈ تک پہنچتا تو یہاں کے قبائلی لوگ اپنے جزیرے کے ڈیفنس کے لیے اس پر تیروں اور نیزوں سے حملہ کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک دلچسپ واقعے میں انڈین اتھارٹیز نے 2 پگ اور ایک گڈیا آئلینڈ کے ساحل پر گفٹ کے طور پر چھوڑ دی۔ جب سینٹینل کے لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پگز کو اپنے نیزوں سے مار ڈالا اور اس گڈیا کو بھی دفنا دیا، لیکن اس کے باوجود 1980 کی دہائی میں ان دوروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے لگا،
इस बार टीम्स ऐसी जगह उतरने की कोशिश करने लगी जहां तीर और नेज़े ना पहुंच सके, और इस कोशिश में उन्होंने आइलैंड के बीचेस पर मजीद गिफ्ट जैसे कि नारियल, केले और लोहे के टुकड़े भी छोड़े। इन सब चीजों से यूं हुआ कि कभी कभार सेंटिनल के लोगों ने फ्रेंडली सिग्नल्स भी देने शुरू किए, लेकिन ज्यादातर वो गिफ्ट्स लेकर जंगल में वापस चले जाते और फिर वहां पहुंची टीम पर तीर और नेज़ों से हमला कर देते। ये सब देखकर ये अंदाजा होता है कि वो हर सूरत अपनी जमीन पर बाहर से आने वाले किसी भी इंसान को देखना नहीं चाहते थे, और वो लोग ज्यादा फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं थे। तो इस तरह वहां जाने वाली डेलीगेशंस को कई साल की मेहनत के बाद भी जब नाकामी का सामना हुआ तो इस कोशिश को रोक दिया गया। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल में रहने वाले ये लोग वो हैं जिन्हें कोविड-19, नेटफ्लिक्स या बिटकॉइन जैसी आम चीजों के बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन जब इंडियन डेलीगेशंस यहाँ पहुंची और उन पर हमले हुए, तब हमने एटलीस्ट सेंटिनल के लोगों को पहली बार देख जरूर लिया था। और अब हम इतना तो जानते हैं कि ये लोग दिखने में 5 से 5.5 फीट की हाइट के हैं। लेकिन दोस्तों, हम आज भी इनके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम ये तक नहीं जानते कि इन लोगों को आग जलाना आती है या नहीं, क्या ये कच्चा गोश्त खाते हैं या उसको पकाते हैं, ये रहते कैसे हैं और इनके घर दिखने में किस तरह के हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका पता हमें आज तक नहीं चल सका। दोस्तों, इस वक्त ये जजीरा इंडिया के ज़ेरे इंतजाम है और पास्ट में होने वाले खतरनाक इंसिडेंट्स की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस इलाके में गैर मुल्कियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। 2004 में इंडियन ओशन के जल्जले के बाद, जिसने 2 लाख से ज्यादा इंसानी जानें ली थीं, इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड पर सेंटिनल के लोगों की खैरियत जानने के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजा। माहिरीन का ये कहना था कि जल्जला आइलैंड के लोगों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये लोग इस कुदरती आफत से बच गए थे, अगरचा इनके खाने के वसाइल जरूर मुतासिर हुए होंगे। खैर, इनकी खैरियत मालूम करने जब यह हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो उन्होंने खुशामदेद कहने के बजाय उस पर भी पत्थरों, नेज़ों और तीजों की बरसात कर दी और अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। शायद उन्हें ये अपने लिए खतरा लगा हो, क्योंकि उनके लिए यह हेलीकॉप्टर किसी एलियन से कम नहीं था। इस वाक़े के बाद 2006 में 2 मुकामी फिशरमैन ने गैर कानूनी तौर पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब जाकर फिशिंग करने की कोशिश की। जब सेंटिनल ट्राइब के लोगों को पता चला तो कहा जाता है कि उन्होंने इन फिशरमैन पर भी हमला कर दिया और तीर और नेज़ों की मदद से इन दोनों को मार डाला। दोस्तों, इस तरह ये लोग हमेशा से अपने आप को एक अलग और महफूज दुनिया में कायम रखे हुए हैं, एक ऐसी दुनिया जहां वो अपनी रवायात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, इससे कता नजर के बाहर की दुनिया कैसी है और वहां क्या हो रहा है। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को लेकर सबसे मशहूर वाकया 2018 में पेश आया, जिसके बाद सारी दुनिया में एक बार फिर ये आइलैंड बहुत मशहूर होने लगा। इसमें हुआ यूं था कि एक नौजवान जिसका नाम जॉन एलन था, उसने 2 लोकल फिशरमैन को $30,000 दिए ताकि वो उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक ले जाए। कहा जाता है कि वो सेंटिनल के लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए वहां जाना चाहता था। खैर, वजह जो भी हो, वो इलीगली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गया, हालांकि वो जानता था कि उसके साथ क्या हो सकता है। और जब वो वहां पहुंचा तो उसके साथ हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही जॉन आइलैंड पर पहुंचा और उसने इन लोगों से बात करने की कोशिश की, उस पर तीर और नेज़ों की बारिश कर दी गई और वो वहीं पर मारा गया। इसको ले जाने वाले फिशरमैन अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए और जॉन की बॉडी आज भी वहीं मौजूद है। शायद नॉर्थ सेंटिनल के लोगों ने उसे खा लिया हो, शायद दफना दिया हो, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। बस हम इतना जानते हैं कि इसके बाद जॉन का कोई सुराग नहीं मिला कि उसके साथ उन्होंने किया तो किया गया। दोस्तों, इसके अलावा एडम गुडहार्ट, जो एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने जोसेफ कॉनराड के नॉवल से इंस्पायर होकर सेंटिनल आइलैंड पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। वो अपनी कहानी में लिखते हैं कि आइलैंड के करीब पहुंचते ही कबीले के लोग तीरों और पत्थरों से हमला करने लगे, जिस वजह से वो वहां से वापस लौटने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उनकी जान बच गई। दोस्तों, ये आइलैंड आज भी दुनिया की सबसे अलग थलग और मिस्टीरियस जगहों में से एक है। जदीद दुनिया के करीब होने के बावजूद ये कबीला दूसरे लोगों से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का फैसला कर चुका है। इनका बैरूनी दुनिया से राब्ता न रखने का फैसला हमें बताता है कि हमें इनके हक को तस्लीम करते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा इस आइलैंड पर ना जाने और इंडियन गवर्नमेंट का लोगों को यहाँ जाने से रोकने के पीछे एक वजह और भी है जो बहुत ही दिलचस्प है। असल में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ये लोग कई हजार सालों से बाकी दुनिया से अलग हैं। इस वजह से इनकी और हमारी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। तो अगर अब कोई भी इंसान बाहर की दुनिया से यहाँ जाए और नॉर्थ सेंटिनल के लोगों को कोई ऐसी बीमारी लगा दे जिसके खिलाफ उनमें इम्यूनिटी ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा ट्राइब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसीलिए अपनी और नॉर्थ सेंटिनल के लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि इंसान हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड को इसके हाल पर छोड़ दे और वहाँ की मिस्ट्री हमेशा मॉडर्न इंसान के लिए एक मिस्ट्री ही रहे।
तो दोस्तों ये थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।